नमस्कार ओम नमो भगवते वासुदेवाय आज आमे पुणी थरे श्रीमद् भगवद गीतार गभीर ज्ञान समुद्र रे बुड़ीबा निश्चय आज हमर आलोचना हब प्रथम अध्यायर श्लोक संख्या 38 एवं 39 उपरे ए दुईटी बहुत महत्वपूर्ण श्लोक आमे एही विचार पई गीता प्रेस गोरखपुरंक टीका को आधार करूछु आज्ञा एठी माने अर्जुनंक मनरे जो द्वंद्व चालीछि ताहा बड़ अद्भुत हाँ कारण ज्ञान ही जेमती तांको पाई गोटे बोझ पाल्टी जाइछि सेये तो कूड़क्षय आ मित्रद्रोहर परिणाम जानी सारिला परे कर्तव्य कौन हबा कथा एई प्रश्न उठुछि एक्जाक्टली तेणु श्रोतामानंको अनुरोध एही गभीर आलोचना को पूरा सुनंतु हाँ शेष पर्यंत आ एमिति ज्ञानपूर्ण विषय पई आम चैनल को निश्चय सब्सक्राइब करंतु आज्ञा ताहले आरंभ करिबा श्लोक 38 रु हाँ करंतु मु पाठ करूछि यद्यप्येते न पश्यन्ति लोभोपहत चेतसः कूड़क्षयकृतं दोषं मित्रद्रोहे च पातकम् एठी अर्जुन कहुछंती जदियो एमाने माने कौरव माने देखि पारु नाहांती हाँ देखि पारु नाहांती किंतु काहींकी तार कारण भी दउछंती कौन कारण कारण सेमानकर चित्त बा मन लोभोपहत होई जाइछि लोभ द्वारा अपहृत नष्ट बाह की शब्द लोभोपहत चेतसः यार अर्थ बहुत गभीर हाँ एहा कौन केवल साधारण अज्ञानता ना याठू अधिक किछि जेमिति सेमाने जानी सुनी देखिबाकू चाहू नाहांती देखंतु लोभोपहत चेतसहर अर्थटा बहुत व्यापक यह केवल राज्य लोभ बा धन लोभ नुहे एमिति एक मानसिक अवस्था जोठी मनिषर भल मंद बाछिबार शक्ति माने विवेक हाँ विवेक विचार शक्ति दूरदृष्टि ए सब पूरापूरी नष्ट हो जाए लोभ ताकू अंध कर दिए अच्छा आउ ए लोभर अंधार भितरे से माने दुईटा महाभयंकर परिणाम को देखि पारु नाहांती जहा अर्जुन स्पष्ट देखुछंती कौन से दुईटा प्रथम हेला कूलक्षय कृतम दोषम कूलर क्षय माने वंशनाश समाजर जो ढांचा अछि सांस्कृतिक मूल्यबोध ए सबुर विनाश एहा गोटे महादोष ओहो बहुत गंभीर कथा आउ द्वितीयटी हेला मित्रद्रोहे च पातकम मित्रद्रोहर पाप हाँ निजर बंधु सांगसाथी एपरिकी गुरुजन आत्मीय स्वजन एमानंक प्रति विश्वासघातकता करिबा तांको विरुद्धरे युद्ध करिबा एटा पातक एहा समाजर जो विश्वासर भित्ति ताकू दोहलाई दिए किंतु लोभ एते प्रबल जे एते बड़ बड़ दोष आउ पाप भी दिसुनी तांकू सेया तो लोभ सबु नैतिक सत्य को घोड़ाई देछि एहार माने हला कौरव पक्ष तो एई भयावहता को बुझिबा स्थिति रे नाहांती मोटे नुहे किंतु अर्जुन पांडव माने सेमान तो बुझुछंती सेमाने तो ए सब देखि पारुछंती हाँ सेमाने देखि पारुछंती एहिटी तो प्रकृत द्वंद्व आ सेइथि पय तो आसुची परवर्ती श्लोक श्लोक संख्या 39 हाँ पढ़ंतु कथम न जेयम अस्माभिः पापादस्मान् निवर्तितुम कूलक्षयकृतं दोषम प्रपश्यद्भिर्जनार्दन जनार्दन हाँ एठी अर्जुन सीधा कृष्ण को प्रश्न करुछंती हे जनार्दन जदि आमे पांडव माने जो माने एही कूलक्षयर दोष को भल भाबरे देखि पारुछु प्रपश्यद्भि स्पष्ट भावे देखि पारुछु हाँ स्पष्ट देखि पारुछु ताहले आमे केमिति एही पापरु पापादस्मात् निजको दूरे न रखिबा निवर्तितुम एटा ही प्रश्न आमे केमिति ए पापरु निवृत्त न होवा वास्तविक एक जटिल नैतिक द्वंद्व जानिबा परे कौन करिबा उचित एई दुई श्लोकर सारमर्म एठी अछि एहा होछि ज्ञानर नैतिक भार द मॉरल बर्डन ऑफ नोइंग ओहो अर्जुनक जुक्तिटा बहुत स्पष्ट जो माने जानि नाहांती किंबा लोभरे अंध हाँ कौरवंक परे तांको कथा अलगा किंतु जो माने जानिछंती जो माने परिणाम को पूरा स्पष्ट भावे देखि पारुछंती प्रपश्योद्धि आज्ञा से माने जदि सेई पाप कामटा करंती सेटा तो आहुरी बड़ अपराध ना निश्चय जानी सुनी भूल करिबा आउ अजाणतारे करिबा भितरे बहुत फरक एकदम एठी जेएम शब्दटा भी गुरुत्वपूर्ण कथम न जेएम अस्माभिः आमे काहीकि न जानिबा उचित हाँ एहार अर्थ आम पई एहा जानिबा उचित जे एई पापरु निवृत्त हेबा आवश्यक कारण आमे देखि पारुछु बुझिली ज्ञान सहित दायित्व आसुची हाँ आउ से जो जनार्दना बोले संबोधन कले कृष्ण को
ହଁ, ତାର କିଛି ବିଶେଷତ୍ୱ ଅଛି କି? ନିଶ୍ଚୟ ଅଛି। ଜନାର୍ଦ୍ଦନଙ୍କ ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଯିଏ ଲୋକଙ୍କର ଦୁଃଖ କଷ୍ଟ ଦୂର କରନ୍ତି। ଆଚ୍ଛା। ତ ଅର୍ଜୁନ ଯେମିତି କହୁଛନ୍ତି, ହେ ଦୁଃଖହାରି, ଆମେ ତ ଏ ପାପକୁ ଦେଖିପାରୁଛୁ, ଏ ଦୁଃଖର କାରଣକୁ ଜାଣିପାରୁଛୁ, ତେବେ ଆପଣ ଆମକୁ କେମିତି ଏଥିରେ ପକାଉଛନ୍ତି? ଆମକୁ ଏଥର ରକ୍ଷା କରନ୍ତୁ। ଏହା ଏକ ପ୍ରକାର ଆବେଦନ। ଓହୋ, ଏମିତି କଥା। ଅର୍ଥାତ୍ ଜ୍ଞାନ କେବଳ ଆଲୁଅ ଦେଖାଏନି, ବେଳେବେଳେ ବାଟ ଓଗାଳି ଠିଆ ହୁଏ ଦାୟିତ୍ୱର ବୋଝ ନେଇକି। ଠିକ୍ କହିଲେ। କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ସାମ୍ନାରେ ଥିବା ଲୋକ, ମାନେ ଏଠି କୌରବମାନେ, ସେ ନୈତିକତା ବା ଜ୍ଞାନକୁ ମାନୁନାହାନ୍ତି, ସେତେବେଳେ ଏଇ ଭାରଟା ଆହୁରି ବଢ଼ିଯାଏ। ହଁ, ସେତେବେଳେ କ'ଣ କରିବା? ଏଇଟା ଗୋଟେ ବଡ଼ ପ୍ରଶ୍ନ। ଆଉ ଏଇ ସ୍ଥିତି ତ ଆଜି ବି ଆମେ ଦେଖୁଛେ ନା, ସମାଜରେ ହଉ କି ପରିବାରରେ, ନିଶ୍ଚୟ। ଯୋଉଠି ଲୋଭ ଆଉ ସ୍ୱାର୍ଥ ପାଇଁ ଲୋକେ ବଡ଼ ବଡ଼ ଭୁଲ କରିବାକୁ ପଛାଉନାହାନ୍ତି, ଆଉ ଯୋଉମାନେ ଦେଖିପାରୁଛନ୍ତି ସେମାନେ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱରେ ପଡୁଛନ୍ତି। ହଁ, ଏ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ସବୁବେଳେ ଥିଲା ଆଉ ରହିବ ମଧ୍ୟ। ଜାଣିବା ଆଉ ଠିକ୍ କରିବା ଭିତରେ ସନ୍ତୁଳନ ରଖିବା ସବୁବେଳେ କଷ୍ଟକର। ତାହେଲେ ସଂକ୍ଷେପରେ କହିଲେ, ଏହି ଦୁଇଟି ଶ୍ଲୋକ ଅର୍ଜୁନଙ୍କର ଗୋଟେ ବହୁତ ଗଭୀର ନୈତିକ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱକୁ ସାମ୍ନାକୁ ଆଣୁଛି। ଆଜ୍ଞା। ଗୋଟେ ପଟେ ଅଛି କୌରବଙ୍କର ଲୋଭ, ଯୋଉଥିପାଇଁ ସେମାନେ ଯୁଦ୍ଧର ପରିଣାମ, କୁଳକ୍ଷୟ, ମିତ୍ରଦ୍ରୋହ ଏସବୁ ଦେଖିପାରୁନାହାନ୍ତି। ହଁ। ଆଉ ଅନ୍ୟପଟେ ଅଛନ୍ତି ପାଣ୍ଡବ, ବିଶେଷ କରି ଅର୍ଜୁନ, ଯିଏ ଏହି ମହାପାପକୁ ପୁରା ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବେ ଦେଖିପାରୁଛନ୍ତି। ଏକଦମ। ଆଉ ଏଇ ଜ୍ଞାନ ହିଁ ତାଙ୍କୁ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିବାକୁ ବାଧ୍ୟ କରୁଛି ଯେ ଯଦି ଆମେ ଜାଣିଛୁ ଏହା ପାପ, ତେବେ ଆମେ କାହିଁକି ତୃଣୀବୃତ୍ତ ନ ହେବା? ଠିକ୍। ଏହାପରେ ଆସିବ କୃଷ୍ଣଙ୍କର ଉତ୍ତର। କିନ୍ତୁ ଏଇ ପ୍ରଶ୍ନଟା ନିଜେ ବହୁତ ମହତ୍ତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ। ଆଉ ଏଇଠୁ ଶ୍ରୋତାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ଚିନ୍ତା କରିବାର ବିଷୟ ରହିଲା। କ'ଣ ସେ ବିଷୟ? ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଜାଣିଥାଉ ଯେ ଗୋଟେ କାମ କଲେ ଖରାପ ହବ, ତାର ନକାରାତ୍ମକ ପରିଣାମ ଅଛି, ଆମେ ପୁରା ସଚେତନ। ହଁ। କିନ୍ତୁ ପରିସ୍ଥିତି ଏମିତି ହୁଏ, କିମ୍ବା ସାମ୍ନାପଟର ଲୋକଙ୍କ ଅଜ୍ଞାନତା ବା ଲୋଭ ଯୋଗୁଁ ଆମକୁ ସେଇ କାମଟା କରିବାକୁ ପଡ଼େ ବା କରିବାକୁ ଏକ ପ୍ରକାର ବାଧ୍ୟ କରାଯାଏ। ସେତେବେଳେ ଆମର ନୈତିକ ଦାୟିତ୍ୱ କ'ଣ ହେବା ଉଚିତ? ଆମେ ସେ ଜ୍ଞାନର ଭାରକୁ କେମିତି ସମ୍ଭାଳିବା? କ'ଣ କରିବା ଉଚିତ? ବାସ୍ତବିକ ଏହା ଗୋଟେ ବହୁତ ବଡ଼ ପ୍ରଶ୍ନ। ଏହା ସିଧାସଳଖ ଉତ୍ତର ବୋଧେ ନାହିଁ। ହୁଏତ ନାହିଁ। ଏହା ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କୁ ନିଜ ବିବେକ ଅନୁସାରେ ସ୍ଥିର କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଆମେ ଆଶା କରୁଛୁ ଆମ ଶ୍ରୋତାମାନେ ଏହି ପ୍ରଶ୍ନ ଉପରେ ନିଶ୍ଚୟ ଚିନ୍ତା କରିବେ। ହଁ, ନିଶ୍ଚୟ। ଆଉ ଆପଣଙ୍କର ଯାହା ବିଚାର, ତାହା ଆମକୁ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ଓମ୍ ନମୋ ଭଗବତେ ବାସୁଦେବାୟ ଲିଖି ଜଣାନ୍ତୁ। ଆଜ୍ଞା। ଆଗାମୀ ଆଲୋଚନାରେ ଆମେ ପୁଣି ଭେଟିବା ଏବଂ ଗୀତାର ପରବର୍ତ୍ତୀ ଶ୍ଲୋକଗୁଡ଼ିକ ଉପରେ ବିଚାର କରିବା। ନିଶ୍ଚୟ। ଧନ୍ୟବାଦ। ଧନ୍ୟବାଦ। ଆପଣ ଶୁଣୁଛନ୍ତି ରେଡିଓ ତୋଷାଳୀ, ଆମ ମାଟିର ସ୍ୱର।